أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبير ملومبا خاصة أساتذة يعني الفاوى na almajirowa na malobar na pai gawadiya ada guna la kare dere an duniya kana ke dalado nyan nasir badeji wodo dede riba deji wodo ledo ango dede riba deji tokona na boro yani irawo mbamo eso wage le baton kada goro serse so dan zolo isose eso e kadu da bedeni bawda na bedeni bagu duvo balaba na bele yahuda na nasarawa ango ba wurin wande nga yarwa gor sai so bakar ba na fula maga rusila yaronzo ghayr al maghdubi alaihim wala dhalin yaronzo los yahuda na nasara iso kawro ku jokondo e ka fanya nasara boroze e iso ka fo nasara nyoro ngo iso ka ponya ido bedene bawda belege iso kile mvuwe nyanzo lo iso iso wonne iso wamu amanyonya tinga iso bine wala ide yumna iso wala ide yumna iso te yele yem iso wado naboro eroze kalaga iso wa verisifa ala hamaha fujuraha wa taqwaha iso de yom walaina iso wado naboro wa nabele muga yom wanzelena bejo kazo na kazo kadamle inga iso wa ba ide yom lakare wonki muma kele ma yom wa gal malaika wana yom wan bizi ipokla wala na discerner bejo kazo na bejo yani wanzelena bejo kazo na bejo na ngrita isi la bela ngana do ira so wala rabele be kujo to ama da dal dati debe no ku kare iso nda wallahi be che khasatan do irin badama nganyan na erwan do ulide ile tele alors que tele ga da be mo zero channel ru ulide anya ja tele no ulide tem ko do bodo na kembe ndabata woro modos kembe ndabata na be dadawa da do mate so alajuwa bada chatele bala bada school budo bada cho budo ama be geli de na sigame ai so we disi do mo ka wole difference entre we no aja tele no we ni da chatele na bedeli de yunjo ali de to ngasala na nga abo yurudo engare taga ki de gestion ngata ga ban besana ke ngata do mo ka wole bala bala ngachira inshallah e so ko la katari wo mbebe yana kene ko se wonti do na sar matana kene ko se ribade di wa do men be kana burta kana ribade di de dabata nga da si yahudo na sarawa anduye de tama ku bonde anduye de tele bang mawa mondialisation ke galé na bojo ango nous sommes à l'ère de la mondialisation yani anduye o kidado le dona 19e siècle dans au 20e siècle kana c'est-à-dire mondialisation de à l'Amérique danamele to biele chene alpha waludo e yele alpha waringa ba on sole si cho lokoloko da isi la wazi beka wazi ringa pege bacham bof ezeso ela zaka ela haji ela magafara betaka modos mel wazi ke e wole suma hale e kadolo la robe mona alpha wa e bazu lo maze bon job e disu kubona nyaze malwa kubona e guna la karale beda be mo na ke disi siru ngachero ke disi da bembe te mo we daga mo na malwa bala bela beda te maro nga balla na ba mesiste aba mesiste nga balla be chalete na tala ala barka parce que exemple un fonctionnaire togolais togobu malone wala ntibare fonction publique da la pre da madana ngwa wala pre wanza liri bada ngwa wo do si le épargne ngé na hal na ale madana da tala dan benzema bala do dan benzema il est obligé il est contraint et bon la pre soyons francs mais tout ça la belle nga chereble alfa wa rosgo boyo imam wa rosgo boy la bade tale ada rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam da joyim e da woni da ala miriya wada bata sahabi da joyim ba da woni ala miriya wada bata da dan be zuru to sese aw no ye fay
anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahabiwa na tabi'wa eso wa dirra alquran da gese inna nahnu nazalnahu dhikra ngesi wa inna lahu lahafidhin eso se bambe gadisina bama da alquran na bada adini malonde mbeka banno sibe firnake ama mana nya do boz da se eso wa bonati is qur'ani we gadina ko ti is qur'ani ada sahibu ada jobe de ti is qur'ani sin do yu qur'ani ada sahibu ada jodo batala qur'an de ko kerba to sibe dizike est-ce que sinje do yu before that abada no robo to abado alquran da yele bo mona dinye do use de brain de la kare de cerveau enya jele won bi mu do jo guru bawo ni lay de dem da non kala de dem de bi ça d'abord c'est que madame verse nous serons toujours l'esclave des juifs et des choses de l'Occident. Au même moment, dans Malomba, et ça va vous dire de l'autonomie. Pour eux, sur le plan de vivre al Coran dans sur le Coran, c'est at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Peut-être que quelqu'un qui est sur le matin, malon ne pas ils sont c'est. Et d'ailleurs, sur le pays des sites, il faut un mot d'ici. Et malon d'ailleurs sur le pays, ils sont sur le d'ici. Baka emo wala garantir malon ne ba wondir na wala garantir sécurité et so wa gbiri firti malon ba wondir rosi balaro ga so wa gbiri dizi malon ba wondir nga chebe no sekoi biyela asinje no so wangunya anyo so wangunya sinje interroge toi bosnia de wor gonyo so wangunya ade no so wangunya malon sinje na so interroge toi nka celebre ne ngonya ngazo isoni eso wanjeli nyabranga eso feri yasu kullu yawmin huwa fi shan balabranga cherbla eso de aya wana badamona dan nige dojo na eso amote arrahman alama alquran khalaqa al-insan alamahu al-bayan ngeso se ash-shamsu wal qamar bihusban. Subhanallah. Là, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la calcul. Donc, tu vis ta vie sans de calcul, sans penser. Après tout, c'est pour dire que, non, tu te trompes. Do use the brain. Era alfawa almajirwa ada ala chow de chow ada de la kokare de bazulu maze ay mena se da meze malwonde de arkawa beda ke boko na bachele sulumbiya rekege malomba de arkawa malwonde de ke akone ngana tabin nunge a malwonde de bank wage e so kuno disi inshallah alwate e bade ko nyoda beka majam mamba na cinje mango mai ya zama se ba wonir na payelo ku kare de soru anye welesi nyade inyele nyaro i welesi ke amfani ge nka nyade inyele nyaro i welesi wayeli eso e ko no ese do wo da matana nyade de dare belanyaze nyonya matana do ma anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam man dalla ala alkhairi ka fa'ilihi dana mele wonir na pay wo gosi ero e wolay kazo na yalla na karna anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben bere mo do nyase mo ala ban vere nyaze wala na bele de temere so biyele na didi suru nyele ngolesi yele nyaro do wolesi ke amfani ga biyele na ayro nya wolesi bele ya nyaro na do wolesi bele be amfani ge beka no do mo ko do bodo no ki linda bata e sor ko no wedisi do wa suru ko no da bata o sor ko ni ifada ko junini cenje ga dan sinje wa akhir rawaya an alhamdulillah rabbil alamin wa billahi tawfiq.